diretso na. Bang kami dumaw. Diretso na. Bang kami daw. Ang kalaman ito kinaglara. Ano kayo? Kita mo introduce ka po ni Solon? Kita mo introduce ka po ni Solon ito. Pi, bolpi, kakilo mamuta mira-mira, pi. Lo. Dahil may gonding. Mayroon wego. Mau lumatag ka, hindi pa wego. Ilay ka mo wego. Andi. Long kayo na lang kung kita. Patay. Violation lang, sige, nakitaan ka man sa. Marta. Substitution. Bosen, mag-order ka kita. Kaunad na. Oto laki. Good. Patay. Peng, bila lang yung peng ha? Iya. Motor do. Ready kami to. Jal. Live. Ados, patay. Ads, kailan ko rin ang kagdaw niya, uwi na tao. Patay oras ha. 6 minutes and 10 seconds. Ads! Motor do. Ads! Asa mo 50 korida? Rajal! Mandala kayo man time out. Ganto na Alpi. Uwi. Time out lang man. Oy, sud ka mo. Eh, sud ka. Good. Ikaw ah. Dito ko. Good. Warning! Prep! KCC warning! Grabe kunti. Na, good. Yan na guys. Grabe guys. Oy, tingin ka na guys. 1 minute and 45 seconds. Amin yung sa kanila yung score. Good.
Patay. Ilaw ko yan. Live. 37, 32. Klaro pa daw. Kaya mo na. Shoutout pa, shoutout. Shoutout sa JNT. Makasiyat. Shoutout, thanks. Nice game. Nice game. Shoutout sa lola ko. Shoutout kay Boss King, Barkais. Live to eh. Andun yung main. Mag-open lang yan, saglit. Last 2 minutes. Papat. Time to shoot. 2 minutes and 21 seconds. Tira, boss. Last 2 minutes. 2 minutes na lang. Maintain. Start the chart. Pwede. Ada kuy. Ay, basta yan. Beribong guys. 5 seconds. 5 go Biabais. Okay mo muna. Live ha. Ikaw muna muna. Live. Live. Just 1 minute. 60 seconds. Uy! Pensa, 60 seconds na lang. 50 minutes. Ay, 50 minutes. No. Grabe sa 15 minutes. 40. 40. 30. Diretso, boss. 20 seconds! Ay, Boss King! Mata ora. Time chart. Seconds to play. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, Akara lang. 3, 2, 1. One shot dati. One shot do. 34-36 daw. Shout out.
Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Sulit. Sulit. Ano masasabi mo, Dax? Pagod. Score. 43-36. Okay. Ken, Paulino. Mas, ano masasabi mo, Mas? Ano? Sam. Jal. 36-34. Jal. 43. After niyan kami. 43-36. Sino kalaban namin? Sila Col. Sino kalaban namin, Jal? Jal. Sino kalaban namin? Si ano, sila... Ah, sila? Tapos namin. Kayo na? Hindi, pwede niya ano. Hindi, sa tayo palas. Hindi kayo pati. Sino ka naman namin? Thank you. Last game tayo, pati si Wayne. May mapita. Pahinga. Joel, nakapagpahinga ka, Joel? Warm up. Wala kang ginagawa. Ay, ikaw muna mag-live. Shout out. Shout out kay Tubig. Ay, Tubig sa Anong masasabi mo, Boss King? Importante, tulak mo ko yun. Woy, sub. Julbi, yari ko na. Ito kasi table, oh. Di ko tao, boss. Julbi, di ba yung kapanayan? Foul time out. Di ko tao, mag-table. Shout out kay... Ito Oh. na ako magano. Uy, tao. Igod. Sure ka ka rin? End muna natin live. End muna natin live. Ano ba ito mag-end live? Ano ba ito? Ito?